saudari non-muslim di sana. Non-Muslim husband, yes. Sister, your husband was a non-Muslim? Ask the question. Right. Silakan suaminya, ada yang non-muslim, silakan suaminya yang nanya. My name is Riana. Dia- I am a housewife and I'm married. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya nikah Sister, why are you kepada putting the headphone on? She's seorang speaking English. Katolik. Remove the headphone. Ajib. And I have She's one speaking daughter. English and you're putting headphone on her for what? I understand you. Yeah, you understand English very well. Yes, sister, continue. For all my life marriage, I've been Untuk trying seluruh hidup to saya, dakwah untuk seluruh to my husband hidup saya saat berumah so that tangga, he can convert Islam. saya ingin dia What is your untuk husband? menjadi Which muslim. religion is he following? She's Catholic. Ia seorang When you Katolik. married her, Yes. when you married him, was he a Muslim or Catholic? Ketika kamu menikahi dia, apakah dia Catholic. muslim atau Katolik? So sister, the Saudariku, problem is masalahnya you broke the rule of the Quran. adalah bahwa Yes. Quran Anda says in Surah melanggar Baqarah, chapter number Al-Quran. 2, verse Di number dalam Al-Baqarah 21, dinyatakan bahwa do not marry a mushrika until seorang she believes. muslim tidak boleh menikah dengan seorang musyrik. A mu'mina woman is far superior to a mushrika even if she allows you. Seorang The verse continues. perempuan Do beriman not marry a lebih mushrik tinggi man, tingkatannya a dari non-Muslim man, perempuan until yang he tidak believes. beriman. Believing man, a Muslim man, even if he's a slave Dan man, seorang even if he's a poor perempuan man, muslim he's tidak far boleh better menikahi than a musyrik. even if he Biarpun allows you. The mushrik may be dan a very handsome man, seorang maybe perempuan Richard beriman Gere, harus menikah maybe the dengan richest man in muslim the yang world, lain. Bill Gates. Biarpun But a muslim tersebut who has seorang iman budak atau is memiliki far superior than a uang non-Muslim. sedikit, miskin, So dan you sebagainya. did not follow the instruction Berarti of the Quran, Anda sister. tidak You mengikuti understand? perintah di dalam Al-Quran. But the marriage is already happened. So what should Pernikahannya I do? sudah Should I terjadi. stop this Lalu, marriage, apa or yang harus saya should lakukan? I stay and Apakah fight for sebaiknya hidayah saya to come for him? bercerai atau But if atau I sebaiknya stay, saya or if berjuang maybe untuk someday membawa dia I kembali die, kepada Islam? Will I go to Jannah because will I go to hell because Apakah saya I'm akan pergi marrying ke neraka non-Muslim? karena saya menikah dengan orang non-muslim? Since how many years you have married? Berapa lama Anda telah menikah? About 5 years. Sister, Kurang lebih number 5 one, tahun. The marriage is not valid at all. Yang pertama, Muslim pernikahan and Anda musyrik sama cannot sekali tidak sah like in a menurut car. agama Islam. One tire is of a cycle and the other is of a truck. Will the Ya, kalau misalnya kita vehicle mengambil work? analogi mobil, All the ada tires ban should be same. yang digunakan untuk So, mobil, a ada marriage ban yang between digunakan a untuk Muslimah and a truk mushrik is not valid. dan tidak kompatibel. If you do dawah, Seperti if you accept itulah Islam, then you pernikahan can marry. seorang muslim Otherwise, perempuan kepada the seorang marriage between laki-laki a Muslim non-muslim. and a mushrika is not valid, sister. Jadi pernikahan yang Anda lakukan itu tidak sah menurut agama. That okay, if you accept Islam, Coba Anda I will marry memberi you, I'll ultimatum continue, kepada dia. Otherwise we break. Apabila You may Anda give masuk him some Islam, time limit, there's no kita fixed bisa time or 2 melanjutkan days or pernikahan 2 weeks kita. or 2 Tapi months. apabila Anda But tidak if you are sure tidak that ingin he's not masuk going to kepada accept Islam, maka kita harus and if you berpisah. want to go to Jannah, you have Dan to part apabila with him. Anda ingin ke jannah, ke surga, with him Anda and marry a harus Muslim man. memilih atau memutuskan untuk Because marrying berpisah dengannya. a Dan mushrik, Anda whether a harus Muslim menikahi man seorang marrying a mushrika Muslim. is not permitted. Similarly for a woman. So if this is there, you try and convince him to accept Islam. Jadi saran saya untuk saat ini, silakan coba yakinkan dia untuk menjadi seorang Muslim. I should give him time. Berapa lama saya harus That memberi is dia waktu? subjective, sister. Itu sebuah No fixed pertanyaan yang already sangat you were subjektif. there for 5 years. Anda sudah 5 years is bersama too much dia time. selama 5 tahun. 5 years is too much. Ini sudah But cukup were lama you menurut doing saya. dawah since 5 years, yes or no? Apakah Yes, Anda I sudah am melakukan doing- dakwah sejak 5 If tahun you're yang doing lalu? dawah since 5 years, number one, you made a mistake. If you knew Islam well, you shouldn't have Yang married him. pertama, Anda telah melakukan kesalahan. So first of all, Apabila you made a Anda mistake by mengetahui marrying him. Do you Islam understand? dengan baik, Anda tidak akan If you menikah did a dengannya. mistake, Itu and 5 merupakan years kesalahan. after doing dawah to a man, if he's not accepting Islam, Dan setelah 5 tahun dia tidak maybe menerima give him one Islam, more day, say, if you don't accept silakan Islam beli tomorrow, waktu khalas. 1 tahun misalnya, 1 hari misalnya, 5 dan dia years is tidak too mau long, masuk ke It Islam, is tidak not mau menjadi permitted Muslim, for a maka Muslimah harus to diputuskan. remain with the mushrik. Same with the Muslim man with a non-Muslim woman, it is not permitted. Tidak boleh juga Now, seorang if you made pria a mistake Muslim 5 years untuk back, you menikah have to dengan rectify it. wanita yang You have tidak to ask Muslim. Allah for forgiveness.
Anda harus memohon Allah untuk pengampunan. Anda harus melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja apabila Anda mencintai seseorang tidak berarti kamu bisa seenaknya. Kamu harus memilih untuk mencintai Allah. Dan ketika Anda mencintai Allah, maka kamu akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Or your husband, azwaj. For the man, it is the wife. For the woman, it is the husband. Dinyatakan di dalam Quran bahwa kita tidak boleh terlalu mencintai ibu kita, ayah kita, istri kita, anak kita sehingga melencengkan kita dari jalan Allah. Apabila Anda tidak ingin dihancurkan, tidak ingin Allah murka kepada Anda harus bertaubat dan mengambil keputusan. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan suami yang lebih baik. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda. Okay. So I've been advised that was the final question and that we are going to end the day here. Can we please say thank you to Dr. Zakir Naik as well as Farid? Kepada Dr. Zakir Naik dan Farid, terima kasih for the enlightenment.